কারদের কেউ ক্ষমা করে না। আমি নির্দিষ্টভাবে ব্রিগেডিয়ার সান্যাল, ভারত যেভাবে দেখছে রাজাকাররা, মানে রাজাকাররা রক্তবীজের মতন কোনো না কোনো মুখ নিয়ে কোনো না কোনো সময় চলে আসে। টেররিস্ট ইসরায়েল যেভাবে তাদের সাথে ডিল করছে, ভারতের জন্য এই রাজাকার বা এই রাজাকারের বংশধররা তারা ভয়ঙ্কর। কিভাবে ডিল করবো আমরা? ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেসদের সাথে অনেক কোঅপারেট করেছি। কোঅপারেট মানে আমাদের পার্সোনাল ইকুয়েশন আমার এখনও আছে। সিনিয়র অফিসার্স অফ ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস, ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস ইজ দি মোস্ট প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন। ওরাই হচ্ছে একমাত্র দেশ যে মাইনরিটিতে থেকে হেজবুল্লাহ, হামাসদের প্রায় শেষ করে দিয়েছে। ওদের থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার দরকার। তো আমরা এই যে আনসারুল্লাহ বাংলা বা তেহরিকি তালিবান, এই সংগঠনগুলো, এগুলোকে আমরা শেষ করার জন্য কি করতে হবে? হোয়াটস দ্য স্টেপ ফরওয়ার্ড? না দেখুন, মানে বাংলাদেশ, আমি খুব স্পেসিফিক্যালি বলছি, আজকের দিনে আমরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বললেও বাংলাদেশ টেরর হারবারিং গ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে। শুভ্রাংশু, না এটা হতে পারে। বাংলাদেশে টেররিস্ট বরাবর ছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট আর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের একটা ভালো কোঅর্ডিনেশন ছিল, যাতে কি বাংলাদেশের যে টেররিস্ট গ্রুপদের ওরা অনেক কন্ট্রোলে ছিল। আর আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন হয়তো অনেকটা ইনফিলট্রেট করেছিল বাংলাদেশ টেরর গ্রুপসের মধ্যে। আর কি করতে হবে? না, আর যার জন্য সময় সময় বাংলাদেশ টেররিস্টরা ধরা পড়ে যেত। ঠিক, যেটা এখন নাও পড়া যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। এখন তো অবস্থাটা তো বদলে গেছে। না, এখন অবস্থা হয়তো বদলাতে পারে, কিন্তু আমাদের যে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশের ওপরে খুব যে একটা দুর্বল নয়। উই আর আ ভেরি স্ট্রং কান্ট্রি। আমরা অনেকটা ইনফিলট্রেট করেছি ইন বাংলাদেশ টেরর গ্রুপসের মধ্যে। আর এই যে গত 4-5 বছরে কোনো বাংলাদেশ টেররিস্ট ইন্ডিয়াতে টেরর অপারেশন করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক ইন্টেলিজেন্স বলুন, কিংবা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বলুন, আর লোকাল ইন্টেলিজেন্স বলুন, এরা এদের কন্ট্রোলে রেখেছে। না, বাংলাদেশের যারা জিহাদি আছে খুব বারপাট্টাই করছে, এই হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। দেখো, আমি আফিনকে আমি অনেক কিছু বলতে পারি। আচ্ছা, সেটা তুমি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট আমাকে রুখতে পারবে না, বিকজ আই এম আ ড্রাগ এডিক্ট, আই এম আ অ্যালকোহলিক। আমি ওই সব খেয়ে আমি যা কিছু বলতে পারি। ওরা কি আফিন তো ধর্মান্ধের মতো হয়ে গেছে। ওই দেখো ওরা কি বলছে না বলছে, ইন্ডিয়া ইজ লিস্ট বর্ডার। ইন্ডিয়ার কন্ট্রোল কোথায় হচ্ছে? না, ওখানে ভেটারেন্সরা বলছেন না 4 দিনের মধ্যে। না, ওই ভেটারেন্সগুলো ওরাও আফিন খেয়েছে। হ্যাঁ, গোটা বাংলাদেশে আফিমের রমরমা। না, এখন এইসব উল্টোপাল্টা কথা বলে। দেখো, একটা দেশের একটা গভর্নমেন্ট আছে, ওই তো গভর্নমেন্টই নেই তো। না, যে গভর্নমেন্টটা যেরকম ধরনের হোক, ওরা ভালো স্পোক্স পারসন নমিনেট করে। যেমন একটা ইকোনমিস্ট, একজন ডিফেন্স এক্সপার্ট, একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এরকম ধরনের লোক ওরা অ্যাপয়েন্ট করে। ওরাই দেশের সম্বন্ধে নিজের পজিশন এক্সপ্রেস করে। বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে না। বাংলাদেশের সব রিপ্রেজেন্টেটিভ সব উল্টোপাল্টা কথা বলছে। আমি পুরোনো কথা বলছিলাম, যে দেশটার জন্য আপনি তো গুলি খেয়েছিলেন, তো সেই দেশের লোকেরা কি বলছে? আমি সেই বলছি, এখন ভারতের কথা শুনবো না, ভারত আমাদের কেউ নেই, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলবো, চীনের সঙ্গে কথা বলবো। এবং তারপর গুলি খাওয়ার এক্সপেরিয়েন্সটাও একবার শুনি। মুজিবুর রহমান আপনাকে দেখতে এসেছিলেন। देखिए, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा गर्वित हूँ। मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई बटालियन, बिकॉज वो बटालियन में सर्विस करने से मुझे कितना गौरव मिला है। एक जो आपको बांग्लादेश की कथा सुनाता हूँ, जो बांग्लादेश के लिए जो हम लोगों ने जो बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए जो प्लानिंग बनाया था, उसमें हमारा जो रूट था, उसमें गंगा सागर बोल के एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने डिफेंस बना रखा था।
और वो अखौरा, ब्राह्मणबाड़िया और चिटागंग और ढाका, इनका कम्युनिकेशन का रूट में पड़ता था। ये उसको रूट को क्लियर करने के लिए गंगा सागर को कैप्चर करना बहुत जरूरी था। ये जनरल साहब जो बैठे हैं उनको पता है, जनरल सगत सिंह हमारे बटालियन को चुना था। ये सबसे पहले हिंदुस्तान का रास्ता क्लियर करने के लिए 14 गार्ड्स जाएगा और गंगा सागर को 3 डिसेम्बर सुबह 6 बजे तक क्लियर करके दिखाओ। মানে ওটা মুক্ত হয়েছিল। मुक्त हो गलो সেই দিনও 3 ডিসেম্বর মানে আদেশ মিলল যেমন কাম হলো সে ঠিক 3 ডিসেম্বর 1971 सुबह सूर्य उदय होते होते पाकिस्तान आर्मी को निपात कर दिला में बुझले। और प्रबल संघर्ष हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब फाइटिंग, बहुत फायर्स फाइटिंग हुआ था। उसमें 200 पाकिस्तानी एकदम वेल फोर्टिफाइड बंकर कैसे बनाया था उन्होंने, रेलवे लाइन को तोड़ करके और रेलवे लाइन का स्लीपर को तोड़ के बहुत सेल प्रूफ बंकर बनाया था। उसके अंदर रजाकार और पाकिस्तान आर्मी को मिला जुला सबका स्ट्रेंथ था 300 आदमी। उसके ऊपर हमारा इंडियन आर्मी का 14 गार्ड्स का सिर्फ 200 आदमी ने हमला किया। और 200 आदमी में उस दिन का कहानी बताता हूँ, रात को 2:30 बजे 2:30 पर हम लोग हमला स्टार्ट किया। और जैसे ही हम लोगों ने, मैं फ्रंट लाइन पर चल रहा था, उसमें हमारा बगल में मतलब ब्रावो कंपनी, अब मैं अल्फा कंपनी का गाइड कर रहा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि अचानक पाकिस्तान का सेंट्री ने बोला, मुंह खोला, थम कौन आता है। तो हमारा जो स्काउट था, एक हरियाणा का एक लड़का था केसर देव, আপনার নামও মনে আছে? हाँ 30 বছর পর। केसर देव, सब नाम माने अच्छे। तो उसने लाइट मशीन गन लिया था, उसने बोला साला तेरा बाप, और एक ब्रस्ट मारा ढ। वो पाकिस्तानी जो था ना वो रजाकार, उसने बोला काफिर है बोल के भाग गया। काफिर? हाँ काफिर शब्द बोला था। তা সেনাবাহিনীকে কাফের বলছে? हाँ, उसको पता है इंडियन आर्मी आ रहा है, तो भाग गया। भागने के बाद उसके बाद हम लोगों ने मतलब जब भाग गया तो पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर बंकर से फायर करना शुरू किया। लेकिन हम लोग कुछ समझ पाते, अब रियलाइज को अंधेरी रात में कोई किसी को दिखाई थोड़ी देता है। उस टाइम पर अचानक एक आदमी ने दौड़ के गया और उस लाइट मशीन गन का बंकर में अपना पॉकेट से ग्रेनेड निकाला, फेंका, मशीन गन को निकाल के दौड़ गया। इतना जल्दी? हाँ इतना जल्दी, बिजली का मत। तो कंपनी कमांडर मेजर ओम प्रकाश कोहली बोलते ये कौन है भाई? तो उसने बोला, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी वालों ने बोला सर ये अली उस्ताद है, मतलब अल्बर्ट एक्का का शॉर्ट में अली उस्ताद बोला जाता था उसका नाम। फिर मैंने अचानक तब भी हमारा केसर दब मारा गया और ब्रेवो कंपनी का गुलाब सिंह मारा गया। আর আপনার পায়ে কখন লেগেছে? हाँ वही जो गोली मारा था ना, पहला राउंड उन्होंने मारा, उसमें हमारा 2 जवान मर गया। लेकिन अल्बर्ट एक्का की वजह से हम लोग को बहुत आदमी का जान बच गया। फिर हम लोगों ने एडवांस शुरू कर दिया। संघर्ष बहुत, এবং অ্যালবার্ট টিক্কার নামে মানে আজ हाँ, ফোর্ট वो উইলিয়ামে तो বেশিরভাগ संघर्ष महत्वपूर्ण था। देखो अल्बर्ट का उसका बाद भी नहीं रुका। फिर हम लोगों ने इतना अटैक बहुत तगड़ा किया, मतलब बायनेट फाइटिंग। आप bayonet fighting माने एकदम हाथ? हाँ बायनेट फाइटिंग, हम लोग बायनेट फाइटिंग किया है। बायनेट में मार मार के मतलब आदमी को हाथे काटा? না বন্দুকের বেয়োনেট দিয়ে মারা। सामने बैनेट लगता है, उसको ऐसे करना पड़ता है, गो निकाल, मतलब पूरा जोर से पेट में घुसेट देना, बाहर निकल, हथौड़ी भी बाहर निकल जाता है। वो कलेजा चाहिए उसके लिए, ऐसे नहीं होता है। अटैक करना सबकी बस की बात नहीं है। और मुट्ठी भर जवान लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे। उसके बाद देखते देखते पाकिस्तान आर्मी खाली करके बंकर भाग गया। आपको बिलीव करोगे नहीं, जब हम कंपनी कमांडर का, मेजर साहब का, मेरे जैसे रैंक का अफसर का बंकर में घुसे थे, उसका मतलब उसका यूनिफॉर्म टंगा पड़ा था, उसका पिस्टल भी छोड़ा था, उसमें नाइट सूट में भाग गया था वहां छोड़ के। तो दिस इज द मोरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, समझ गए ना? उसका वो अत्याचारी आर्मी था वो लोग। মানে আপনি বলছেন নাইট ড্রেসে পাকিস্তান আর্মি পালিয়েছিল? हाँ नाइट ड्रेस में मेजर साहब भाग गया। अभी बांग्लादेश क्या बोल रहा है? वो पाकिस्तान से दोस्ती करेगा? छोड़ो दोस्ती तो करना है, वो तो बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं। কিন্তু সেই সময় আপনারা যখন অসুস্থ হয়েছিলেন, बांग्लादेशी फौज उसको हमने बहुत नजदीक से देखा है, उसको मैंने ट्रेनिंग भी दिया है। मैं उनको बदनाम नहीं करूंगा बिकॉज মানে বাংলা এবং উড়িয়ায় একটা কথা আছে, যারা বেশি বকে তারা বেশি গর্জা নাই। কিছু করে না। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।